kapiteni Kamara yagize gutya akatoroka gereza. Amakuru yavugaga ko inzira zitari nyabagendwa mu murwa mukuru Conakry. Njye nabanje no gutekereza ko ari kudeta ko bahiritse Mamadou Doumbouya kubera ko aho bikomereye Konde ni umusaza. Alpha Konde imyaka agezemo ntabwo nibwira ko yabasha gukora ikinyeshyamba mu myaka za 80 na hafi 90. Ntabwo ari menace ikomeye cyane ariko abonye ingufu noneho za Dadis Kamara. Côté assaillant, on sait qu'il y a 3 morts. 3 morts. Il y a 3 morts parmi le commando qui a attaqué la maison centrale. Et puis 3 autres ont été arrêtés. Ça signifie quoi la sortie de Dadis Kamara dans la prison? Est-ce qu'il y a des analystes qui disent qu'ils peuvent s'assembler avec Alpha Condé pour destituer Doumbouya? Oui, on peut pas forcément nier ça, hein. C'est pas écarté complètement. Atuhaye precision shirishikari iyo wabatorokesheje kabumwe mu basirikare uko abantu bari gusabwa kuguma mu rugo, humvikanaga amasasu menshi mu murwa mu bigo bitandukanye bya gisirikare. Uburyo yatorotsemo ubona ko harimo ingufu z'igisirikare, niyo mpamvu mbyita ko ari ibyago kuri perezida uriho. Harimo ingufu z'igisirikare ariko akaba ari n'umuntu ufite abafamiliye be bakomeye cyane n'ubu ku butegetsi bwa Doumbouya. Twese turamukira mu mirimo ariko abahinzi bo bakora akazi kaduha ubuzima, akazi gatanga imirimo ku bandi, akazi katubeshejeho, akazi gatanga uburyohe, akazi gashingiyeho hazaza hacu. Ngiyi impamvu Rainbow Health Food Limited ukubaho kwayo kose yaguhariye gufasha abahinzi kongera umusaruro, iba ifumbire ikoreshwa mu bihugu byateye imbere, gufasha urubyiruko n'abagore kubona akazi kubera ko tubafasha gutangira business zabo, kugura umusaruro w'abahinzi duhita tunawongerera agaciro icyarimwe tunarwanya ikibazo cy'igwingira n'imirire mibi kubera ko tuwukoramo ifu y'igikoma yuzuye uburyohe n'intungamubiri ikaba igisubizo ku bigo by'amashuri n'amarerero. Kirenga Baby Porridge. Ukeneye gukora ubuhinzi bubyara amafaranga? Ukeneye gukorana natwe? Wahisemo neza. Iyi kompanyi iterwa inkunga na Minisiteri y'Urubyiruko, DI Grow Seed Rwanda ndetse na Kumwe Hub, ishami ry'umuryango Save the Children, kuko ubuzima bw'abana bacu ari umutungo ukomeye. Duhamagare kuri 07 84 50 96 57 cyangwa 07 85 58 77 88 cyangwa mudusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya MIC mu igorofa rya kabiri umuryango nimero 35. Ubu buzima niwo mutungo ukomeye dufite. Muri Rainbow Health Food Limited tubafasha kubungabunga uwo mutungo. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Stress na stroke biri ku mwanya wa kabiri mu bihitana abantu benshi. Kubaho kwa none bikaba bihenze ku buryo ubuzima bwabaye gusiganwa n'urushinge rw'isaha. Muri 2021 ishami rya Loni ryita ku buzima ryatangaje ko abantu 745 bapfa bazize ingaruka zituruka ku kazi gakaze. None se ko tudakoze tutabaha amahitamo n'ayahe? Igikondo kuri Pefa hari inshuti yawe nanjye yitwa Sam Sauna Massage and Steam yiteguye kuturinda ayo makuba. Uretse sauna na massage biri ku rwego mpuzamahanga, bafite amafunguro y'uburyohe ntagereranywa utegurirwa n'inzobere mu guteka. Aha kandi uhasanga n'amacumbi meza. Nari nibagiwe kubabwira ko hari parikingi nini kandi nziza. Bahamagare kuri 0788 89 36 69.
twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira weekend nziza isabato nziza ku badivantiste umunsi wa karindwi twizere ko ikomeje kubagendekera neza Yves karame iyi weekend bitewe weekend navuga ngo imeze neza ayisho kuwa gatanu nagize umunsi mwiza cyane narakoze pe botike yanjye yiriwe ifunguye ndi kubona ibya weekend byo ntazi uko biza kumera narabibonaga aho nabaga ndi buri kanya byangeragaho buri mwanya wo kubona abakiriya ejo botike yanjye rwose narafunguye pe nibwo bwa mbere navuga ngo nakoze 100%. Numva atari n'120%. Nizere rero ko na weekend uri ubwo rusheho noneho. Aya avuga ngo uyu munsi ubwo ndarushyemo wenda nshobora kongera ku munsi w'ejo nabwo nkayifungura cyane ariko nuko byagenda kose ubu nituva mu isabato turaza gukora ibishoboka byose n'ubundi botike yongera ifungurwe. Amakuru rero aturuka mu gihugu cya Guinea Conakry aravuga ko kapiteni Musa Dadis Camara wahoze ari perezida w'iki gihugu yatorotse gereza yarafungiyemo. Yego. Wayabonye? Nayabonye mu gitondo kare ndetse byari ibintu bitaracayuka nge nabanje no gutekereza ko ari kudeta ko bahiritse Mamadou Doumbouya kubera ko amakuru yavugaga ko inzira zitari nyabagendwa mu murwa mukuru Conakry. Abantu benshi, imodoka nyinshi zabuzwaga kugenda, abantu bari gusabwa kuguma mu rugo, humvikanaga amasasu menshi mu murwa, mu bigo bitandukanye bya gisirikare. Abantu benshi bari batekereje ko haba hari kudeta iri en cours. Nanjye ubwo niko nari natangiye kubitekereza no kugenda nshakisha utuntu ku ruhande nashakishaga muri uwo mujyo kugeza mbonye ko minisitiri w'ubutabera waho na minisitiri w'ububanyi n'amahanga batangaje ko kapiteni Camara yagize gutya akatoroka gereza. Kugeza ubu rero amakuru ariyo aravuga iki? Amakuru aravuga ko yatorokanye n'abandi bantu batatu bakomeye mu bantu bashinjwanyaga nawe. Yashinjwanyaga n'abandi basirikare barimo abakomeye bagera ku 10 n'abandi bantu barimo n'abanyamuryango be bose barashinjwa ubwicanyi bwakozwe muri 2009 mu kwezi kwa 8. Icyo gihe abigaragambya cyangwa se abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bari bagize assemblée igamije n'undi kwamagana ibikorwa bye kwamagana ubutegetsi bwe ataranarambyeho muri stade nkuru y'igihugu Conakry. Icyo gihe rero amakuru akavuga ko yari yabonanye n'abantu mu nzego z'umutekano n'abandi bavuga ari kijyana akavuga ko kurenga ku miburo yose yo kubabuza bagomba kubyicuza. Icyaje kuba abo bantu ibyari uguhura byahindutse urupfu, hishwa abantu 150, abagore barenga 100 muri bo mu bari aho bafatwa ku ngufu. Ibyo byamubereye ishyano rikomeye cyane byaganishije no kugera ku iherezo ry'ubutegetsi bwe ndetse buriya banamugabye igitero kigamije kumwica muri 2008. Imbere yaho bamwe bakavuga ko ngo biri mu mijinya yatumaga yanga batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe ku rwego rwose kubica ntacyo byari bimubwiye na cyane ko nawe yari yarokotse urupfu. Ariko ibyo bya 2009 nibyo byahise biganisha ku iherezo rye. Alpha Conde nawe ahita ajya ku butegetsi 2010 nawe kugeza ahiritswe na Mamadou Doumbouya. Ukabona ko ni iki gihugu cya Guinea Conakry byari binoroshye cyane kuba abantu batekereza ibijyanye na kudeta kuko ubona ko mu mateka yacyo icyitwa kudeta nicyo kiganza cyane hariya. Nuko nguko nabivuga. Wareba urebye guhera kuri perezida wabo wa mbere kuva babona ubwigenge Sékou Touré ni ubwo bavuga rugiye mu buryo buzima ariko nawe arayobora kugeza avanyweho n'urupfu. Urumva mu kuyobora avanyweho n'urupfu General Lansana Conté afata ubutegetsi nawe arayobora avanwaho n'urupfu. Nuko kapiteni Dadis Camara yageze ku butegetsi avaho atabishaka aseta ibirenge abana perezida wa mbere wari uvuye ku butegetsi atishwe
muri uko kuvaho haza Alpha Conde wafatwa nk'aho yarabaye noneho perezida wa mbere utowe n'abaturage muri demokarasi. Alpha Conde noneho nawe agira gutya ejo bundi ahirikwa na Colonel Mamadou Doumbouya. Rero uyu mugabo gutoroka kwe ni ikintu gikomeye, wenda hari biraza guhura n'ibyo uza kumbaza, kubera yuko wavuga ngo mu bahoze ari abakuru b'ibihugu babiri, umwe yari gereza undi ari mu buhungiro. Ubundi uri muri gereza ntabwo aba ari menace cyane nk'uri mu buhungiro. Navuga ko ku butegetsi bwa Doumbouya, Alpha Conde akaba yari menace, ariko noneho aho bikomereye, Conde ni umusaza. Alpha Conde imyaka agezemo ntabwo nibwira ko yabasha gukora ikinyeshyamba mu myaka za 80 na hafi 90. Ntabwo ari menace ikomeye cyane, ariko abonye ingufu noneho za Dadis Camara bishobora kuba ikindi. Navuga ngo ubutegetsi bwa Doumbouya noneho bwaba bugiye guhura na menace ifatika. Reka tugaruke inyuma gato. Yatorotse ate? Abamutorokesheje babigezeho bate? Byagenze bite? N'umuntu n'ubundi ni habanje ngo kuza imodoka pick-up enye za gisirikare zari ziherekejwe n'izindi modoka zifite imbunda zikomeye. Yari muri gereza ya mbere iri surveillé mwa kiriya gihugu. Rero hasabye kurasana, ariko ukabona ko ari kompro cyangwa se ari umugambi waruhuriweho n'abasirikare bamwe bari mwa buriya butegetsi bafite backup y'abandi bantu bakomeye. Uyu mugabo ku butegetsi bwe ni umuntu wagiyeho afite abantu basanzwe bakomeye be ba hafi. No kuva ku butegetsi ubona ko ntabwo ari umuntu wavuga ngo yarebwaga nabi n'ijisho rya Alpha Conde, kuko reba umuntu ushinjwa ibyaha bya 2009 ariko ikinyacumi cy'imyaka kikaba cyarageze nta butabera, urubanza rutarajya mu mizi. Ku butegetsi bwa Alpha Conde bari baratereye agati muri yinyo, kugeza haje rero Mamadou Doumbouya. None urubanza batangira kuburana, yanaje mu rukiko yambaye neza cyane, amabubu meza cyane arimo umukara n'umuhondo ndetse n'imirongo ubona meza cyane, afite n'ukwirata kwinshi rwose. Arababwira ati ariko muragira nsabe imbabazi ziki kubihe byaha urumva. Rero uburyo yatorotsemo ubona ko harimo ingufu z'igisirikare, niyo mpamvu mbyita ko ari ibyago kuri perezida uriho. Harimo ingufu z'igisirikare, ariko akaba ari n'umuntu ufite abafamiliye be bakomeye cyane n'ubu ku butegetsi bwa Doumbouya. Rero abasesenguzi nahoze ndeba iby'abasesenguzi bakurikiranira ibyahariya hafi bavuga, bakavuga ko ari imigambi yacuzwe n'abari hanze, kugeza basanze nta buryo bundi bwo kumuturukisha bushoboka uretse kuba habaho igisa nko kurasana n'abari muri gereza. Ariko ingufu zakoreshejwe, intwaro zakoreshejwe, akaba atari ibintu byashoboka gukorwa bitarimo izindi ngufu z'abantu bakomeye inyuma. Ntabwo guturukisha perezida ari ibintu bisanzwe. Uretse na perezida, ufate case study Burundi, Bunyoni Mutama wa kabiri, umuntu utari perezida ariko nawe wigeze kurota izo nzozi zo kuba perezida, kugira ngo afungwe neza bafashe gereza yahagomba gufungirwa. Bafata ahantu hari hafungiye abantu 90, bahatunganya ku rwego haba ahantu afungirwa wenyine. Ni nko kumutandukanya n'indi si y'abandi bantu, ni no koroshya uburinzi bwo kumurinda. Baba bagomba gushyiraho icyo nakita maximum protection cyangwa se security. Rero gucikisha perezida biba bisaba kuba hari indi migambi hanze yacuzwe n'abantu bakomeye kandi bandastandinga neza security na systeme yayo. Yego. Even nta bantu bahaguye cyangwa biracyagoye? Ntago kugeza ubu ngubu banza rwose nje kuri kamera ntarashakisha icyo kintu. Muri kwa kundi umuntu agira kuri Steve Mind ngahita ashaka utwo tuntu, ntabwo iyo nayigize, ntabwo nigeze mbireba. Reka tugaruke gato ku butegetsi bw'uyu Doumbouya. Kuki yashakaga kwihutisha urubanza rwa Camara mu gihe uriya musaza Alpha Conde we yarabishyize mu kabati? Tubivuga numpereza kakofa aho ngaho ndumva nkacyariye. Ubona ko mushyiriramo agakora. Ubona ko ku butegetsi bwa Alpha Conde yagenze biguru ntege cyane ku kwihutisha urubanza rw'aba bantu. Ndetse Conde yagiye ashinjwa ko imitegekere ye n'iyabo yasimbuye idatandukana kisa, urumva. Yego. Uyu nguyu rero ukabona ko we yaje ari umuntu ukeneye kugira impinduka akora. Doumbouya. Ariko mu ntangiriro nawe abantu ntabwo bigeze bamwizera
bamubonaga rwose nk'ikiganza cy'iburyo cy'abafaransa. Bakavuga yuko nawe yari umuntu w'abafaransa cyane, waje hariya kuri kope y'abafaransa ariko akabeshya abantu ko akoze ihirikwa ry'ubutegetsi bw'abantu bakoranaga n'ubufaransa, ariko ahita atangira gukora amavugurura yacanaga ibinyoteri byerekana ko ari kuvugurura ibintu ari guhindura. Kimwe mu bintu bya mbere yagombaga gukora ni ugushaka uburyo urubanza rw'uyu mugabo koko rujya mu mizi kandi agahamywa ibyaha. Ni ibintu rero nibwira ko bitari no kumworohera, ariko yari yabitangiye. Ukambaza ngo byari bigamije iki, nk'uko wari ubimbwiye, icya mbere no kwiyereka abaturage no kwiyerekana, yerekane ko we rwose ibyo bakoze abaturage abahereza agaciro, kuko abaturage benshi na n'ubu baracyafite turoma y'ibyabaye. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi hariya, kuza uvuga ngo ntuvuga rumwe n'ubutegetsi bwari buriho, ni ukubanza kubahereza ubutabera ku byaha bakorewe n'ubutegetsi bwari buriho. Rero we nicyo yari yakoze, nko kwishushanya no kwihereza iyo shusho n'ifoto bashaka. Urubanza ararutangiza, ubona ko ari no kurushyiramo ingufu. Bari bamaze kugera imbere y'inkiko, banateganyaga kururangiza umwaka utaha. We ubona ko mu byo yavuguruye harimo ibintu byinshi: kwirukana abacamanza, kuvugurura inzego z'ubucamanza, kooperasiyo n'ibihugu bitakoperaga cyane n'ubutegetsi bwa Alpha Condé, ariko nanone akaba umuhanga utarigeze atandukana n'ibindi bihugu n'ubundi byari bisanzwe bibana nabo. Ikintu cyonyine yakoze ni ukwitondera transition yo kuva mu kwaha kw'abafaransa, ari nacyo cyakomeje gutuma abantu benshi bavuga ngo uyu muntu ni igikoresho cy'ubufaransa. Abandi bakazana amafoto y'umugore wari kumwe na Macron, ndetse umugore w'umuzungu batamba umuntu usangiye sheri na Macron twamutegaho ikindi kihe. Ariko ibindi sofa ubona ko icyo yari agamije cyari icyo, nubwo uyu munsi navuga ngo shapitire ishobora kuza guhinduka. Irahinduka ite rero? Uratekereza ko aba bantu bari bwifatanye, Condé na Camara? Ntabwo iyo ni possibility ishoboka, ariko ntabwo mbona bakifatanya Camara agamije kugarura Condé. Condé ya mentalinga Camara nk'umuntu we wari ku butegetsi, Camara ari gereza, akamuhuza n'abandi bantu bashobora kumufasha mu marobi. Ariko n'ibyo bitaba, ndi kubona Camara ahita asubira mu kinyeshyamba, natahita afatwa. Nanone ibi bihugu bimeze nka gutya, hashobora kuza kuvuka ibintu byinshi. Hashobora kuza kuvuka kugeragerezamo kudeta, abaye asohotse ari abasirikare bafite ingufu bahari, bashobora guhita bavuga bati reka tuhite tunagufasha duhirike uyu mugabo yigize kariya kajya he. Ingabo zikaba zamufata. Baracyari kare gupredikitinga ibiza gukurikira, ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko nadahita afatwa mu mizo ya vuba na vuba, ngenda mubona ahita ajya mu kinyeshyamba. Ikintu abantu bakwiye kumenya ni uko ubu nyuma yo gucika imipaka yose yafunzwe y'igihugu kugira ngo hahita hatangira operasiyo yo kubahiga. Hanyuma uravuga ko umuntu nk'uyu nguyu wayoboye igihugu, umuntu nk'uyu ufite connection, ubwo turavuga Camara. Oye, uno no w'igisazi. Camara ni igisazi cyane. Uriya mu baperezida Afurika yatunze batagira imikino arimo. Dadis Camara ntabwo akina. Gute? Uyu kukwica nyine ni fotokopi ya Kim Jong Un muri Afurika. Ubundi ubanza na nyuma ya Idi Amin Dada, Camara ni nko mu baperezida n'akakana karyaga abantu nibagiwe Abate Samuel Do. Ubanza uyu nguyu nawe utamukinisha, nawe ntabwo agira imikino. Bihura kuvuga ngo asohotse afite support y'abasirikare bamubwira bati come on, dufite imbunda tunazi naho Dumbo yazibika, kandi natwe ntitumwemera, noneho vayo tujya imbere tukwereke. Iyo cyeka ko byaba ari ibintu byoroshye. Ubundi perezida wamufunze, none nk'uyu usanzwe nawe igisirikare azi uko gisa. Rego ya perezida w'umusivili umufunze yasohoka n'ubundi ari umusivili. Ariko perezida abaye umusirikare uramufunga, ni nayo mpamvu abenshi bahitamo kumwica. Perezida abaye umusirikare ntabwo ajya aba umusivili. Buriya niho igisirikare gitandukanira n'igisivili. Umusirikare avuka mu basivili akabyarwa nabo, ariko iyo yamaze kwinjira mu gisirikare aba ari umusirikare. Niyagarutse mu basivili aba ari umusirikare w'umusivili, ntabwo aba ari umusivili w'umusirikare. Ubu se kuza gufata uyu muntu biraza koroha? Biraterwa n'uburyo abasirikare n'igice cyaba kiri royo kuri perezida uriho mu gisirikare, kuko n'ubundi iyo byakunze aba ari abasirikare batakumva mu butegetsi. Nta nubwo bihagije kuvuga ngo igice kiri royo kuri perezida Mamadou Doumbouya gusa, biranaterwa n'igice gifite ingufu. Hakaza no gukonta facteur chance.
none se ubundi Dumbuya ntabwo abasirikare bamwemera bamwe igisirikare cye gicitsemo ibice kugira ngo twumve ko bano babona naho binjirira ibi bihugu byose bimaze iminsi mu makudeta ibisirikare byabyo bicitsemo ibice kuko mpatse ibihugu ntabwo yigeze abikundira ko bibasude ko bigira ingufu icya kabiri buriya batazakubeshya ahantu hose wakoze kudeta ntabwo ushobora kuganya imitima y'abantu bose none se abo umwami yakamiye umwami umuvanyeho bakwiyumvamo gutesa ako kanya biragoye bisaba umwanya bisaba ukore ubakonvenke bisaba babonere zirita noneho kongeraho ko nahamatse ibihugu abashaka kugenda akuraho ubutegetsi buriho warabibonye uwo Dumbuya ari mu bantu bakoze amakudeta mu bihe bimwe nabo nakita ba pare ba kudeta zivuguruye bo muri Mali ubwo ni mu bihe bimwe na ba Goita na ba Assimi Goita na ba Traoré abo ngabo baragenda rwose bafata uwitwa Traoré bati come on bamwereka uko ibintu bigenda barambuka binjira muri Niger babwira inshuti yawe Chiani batariko Bazoum wamushyira mu gikari kumva noneho Dumbuya yakoze ikintu gikomeye cyamuhaye imitima y'abantu ndetse n'amahanga yamaze buriya Alpha Condé ntabwo afunze abantu benshi bashobora kuba ari nako babizi Dumbuya yamaze gufunga Alpha Condé nyuma yo kumuhirika ku butegetsi nawe hari ibyaha yagombaga gukurikiranwaho ariko aramwegera baraganira aramubwira ati noneho wasohoka mu gihugu Alpha Condé ari muri Arabia Saoudite nimba buri Arabia Saoudite na United Arab Emirates nkunda kubyitiranya sinzi umuntu uzamfasha kubitandukanya buri gihe niyo mbireba kuri map buri kimwe mbonaho kiri ariko na ku mazina bikangora buri gihe ariko ari kimwe muri ari hamwe muri ibyo muri aho ngaho aragenda icyo rero cyabaye ikintu cyiza cyane gishobora no kugabanya umujinya wa Alpha Condé kuri we ariko ntabwo wambwira ngo cyagaruye icyo nakita popularité ubushuti kwiyumvugamo n'impande zose ntiburi gutonesha abantu bashya atari bo bari batonye kwa Alpha Condé abari batonye kwa Alpha Condé kuko kwiyumvamo bizabafata umwanya icya kabiri aba basirikare benshi bakora amakudeta bashinjwa arrogance no gusuzugura abasirikare bakuru niyo mpamvu ubona nka mushiti wawe Kapiteni Ibrahim Traoré noneho yemeye afata umugaba w'ingabo amuzamura mu mapeti sinzi mba babibonye byabaye umusibe ejo haramuzamura mu mapeti rwose aramubwira ati none nemeye kuba brigadier general yego kandi ubwo yamusimbukije ukabona ko ni ikintu cyananiye aba bahungu bandi ntabwo baratangira kumva icyo kintu nubwo nahise mbona hari ibintu biba bisekeje mu gisirikare mugani twebwe mu basivile tuba tutumva siko n'umuntu nka kapiteni ari kwambika ipeti brigadier general ari hejuru ye mu gisirikare muri hejuru nuko ndari perezida ariko akaba ari uvuga ati yenda ari kwambitse badi iryoherwa none Yves uyu Kamara yaramaze imyaka ingahe muri prison ubwo urumva kuva 2009 kugera none n'imyaka 10 n'ingahe yego 14 wenda tugenekereje none se ubu uyu mugabo ubutegetsi bwa kuki bakwiye kumutinya ariko ubwo ni 14 cyangwa ni yafunzwe 2010 kuko yabanje guhungira za Burkina Faso agerageza na za Cote d'Ivoire banze yarafunzwe 2010 ubwo kuki ubutegetsi bw'uyu mugabo Dumbuya bukwiye kumutinya butamutinya se ahubwo butamutinye bwaba budafite mu mutwe n'umusirikare usanzwe afite ingufu z'igisirikare urumva imyaka maze niyo mpamvu narimbanje kukubwira imyaka maze iyo myaka yimaze nka former president my friend I mean ariko yarari muri gereza perezida ntajya bumutegetsi kabeba ntibibaho iyo myaka aho yarari yo nka ex president ikintu cyo nyina atari afite ni office nka president na command si byo ariko hari abantu kera bamutereraga amasaruti bamwubahaga ndakubwira ngo no mu butegetsi buriho uyu munsi afitemo abafamiliye be bakomeye mu bajejeta faranga bahari harimo abantu be mu miryango mu bihugu byanga ubutegetsi bwa Dumbuya harimo abakoranye nawe harimo abamuzi uwo muntu se kuba ari hanze yidegembye urumva atari menace ikomeye niba kapiteni usanzwe mu gisirikare who works under your command ashobora kuguhirika akanakuzonga akanagufunga akanakwica none we he's a captain wanabaye perezida wibye imari ihagije mu gihugu waremye connection none ufite n'umujinya warokotse urupfu
rwa 2008 unarokotse igifungo cya burundu yasabirwaga n'inkiko. ubwo abo bantu bo muri famiye bari mu butegetsi ntibigiye kubagiraho ingaruka byanze bikunze? Africaine ntabwo, ariko hari igihe bashobora kureba nk'uruhare rwabo bamwe bagasanga ntarwo. Nibwira ko ibihugu bya Afrika bigenda bikura, hari igihe bareba bakavuga nibyo ni umufamiliye, they are close relatives, ariko uyu muntu nta kiganza afite muri ibi bakakwihorera. Hanyuma uyu mugabo rero Yves nta ruhare Dumbu yashobora kuba yagira mu kuba yatoroka, ko iyo nayo ishobora kuba ari alternative niba, cyangwa ntabwo mbibona Dumbu yayirasamano, ntabwo bishoboka. Ahubwo keretse ari umbwiye ngo Dumbu yari gukina agakino ko kumwica, none hakaba ari kubeshya ko yatorotse, mu kanya bamujyane hirya bamurase bavuge bati tumurashe tugerageza kumufata, byari bimeze gutya, ari kwambuka agiye, cyangwa mu kanya Dumbu nakaza kuduhereza raporo isa nk'iyo duheruka yo muri Nigeri yo kuvuga duti rwose hariya hari indege duhanuye yari mushyiriye mpatsi ibihugu. Ushize ntitwabonye muri Niger ko bavuze ko hari indege yari ivuye muri Nigeria yoherejwe na France kugira ngo itorokeshe Bazoum, bakagerageza gutorokesha Bazoum n'abantu babiri ba hafi, ariko bikabayubosa bakagarurirwa nzira. None uyu we yaturukanye na batatu, uri kumva n'imibare bayegeranye. Yaduhereza indi verisiyo, ariko ntabwo mbona we yagira uruhare mu kumutorokesha. Amujyane heza amufashe iki? uruhare rwabagashaka buhake mu itoroka rye rwo rwashoboka. Ubutegetsi bwe bwari bwegeranye nande muri bagashaka buhake ku buryo twavuga ngo kuva Guinea yabaho France yari ihari, kuva Guinea yabona icyitwa ubwigenge France yari ihari. Ni nayo mpamvu n'uyu munsi Bazoum Dumbu y'abantu batemera yuko yamaze kwidivorsa n'Abafaransa. ukaba ari umuvuno w'Ubufaransa kugira ngo buhirike Dumbuya. Ubufaransa bwaramumenashije, ibyo byo birazwi. Twari Dumbuya, twarebye inyeshyamba, ni naho abantu twatangiriye kwizerera yuko wabona ko katagikorana n'Ubufaransa, ko n'inyeshyamba ibimenyetso bifatika ko zifitanye isano n'Abafaransa ukabona ziramumenasa. N'ahantu twatangiriye kwizera duti nyamara ubanza wa muntu Abafaransa yarabashukaga yarabivanyeho. Twabonye uburyo Dumbuya yitabiriye inama ya Mali, hari inama ya Mali bitabiriye akinahiri ku butegetsi, yari igamije gushyiraho igihugu kimwe hagati ya Mali, Guinea Conakry na Burkina Faso. Niger itaragira gutya. Ariko nanone twongera kuduta, tubonye ejo bundi bakoze AES ririya huriro rya Mali, Niger na Burkina Faso, tuvuga duti ntibaramwizera. Ariko ngiye mbona ko ku gice kinini uyu mugabo ashobora kuba hari uruhu rwenda gusa nk'urwa Ribongo yambaye. Uriya Ribongo nubwo yakoranaga n'Abafaransa yari afite byinshi atemeranywaho nabo batamwemera, nawe atabemera 100%. Ni nayo mpamvu nka Gabo ngiye nakubwira ngo uyu uriho yabashera ishusho w'Abafaransa kurenza Ribongo, kuko nka Bongo rwose Abafaransa hari ibintu byinshi yabahemukiyeho ku butegetsi bwe bitandukanye na Seomari Bongo. N'uyu rero navuga ngo byanze bikunze niyo yaba atarivanaho Abafaransa 100%, intambwe isohoka mu cyumba cyabo yamaze kuyitera. Dumbu y'abantu bamwizere, navuga ngo bamuhigiye rwose. Ya Yves sinzi hari icyo wumva twasorezaho? Icyo navuga kindi wenda nuko ibintu bikiba nka gutya abantu baba bataramenya ngo biragana he mu buryo bwuzuye 100%. Avec n'igihe turaza kugenda tubona izindi updates, nta nubwo byatworoheye nkuko bisanzwe kwita tubona contact. Wabonye ko ubushize muri Niger twese tubona contact zegereye kwa perezida. Nayibonye hari umunyamakuru wo muri Guinea Conakry witwa Emmanuel Mirimono, umuvugishe tugiye. Bonjour Emmanuel. Bonjour, comment ça va? Nous allons bien, comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. Nous voulons connaître qu'est-ce qui s'est passé là à Conakry. Il y a eu une évasion à la maison centrale, à la prison civile. Puis voilà, ils sont en train de les rechercher en ce moment. Est-ce que c'est un problème pour le gouvernement actuel?
Non, c'est plutôt, ça concerne les détenus dans le procès du 28 septembre, le massacre du 28 septembre, notamment l'ancien président Dadis Camara, et puis certains de ses co-accusés. C'est eux qui se sont évadés de la prison aujourd'hui. Donc c'est eux qui sont recherchés. C'est pas, pour le moment, on n'a pas d'informations pour dire que ça concerne le gouvernement. Mais c'était un problème pour le gouvernement actuel. Pour la justice, oui, parce que le procès est en cours. Vous n'avez pas d'informations comment ils ont sorti de la prison? Si, il y a le fils d'un des détenus qui s'appelle le commandant Claude Pivy, qui était d'ailleurs lors de la transition de 2008, il était le ministre chargé de la sécurité présidentielle. Et il est concerné justement par le massacre du 28 septembre. Son fils aussi est un ancien militaire, est irradié des rangs. Donc, c'est son fils-là en question qui a monté un commando et qui est venu pour le faire sortir de la prison. Donc, il est parti avec lui, avec Dadis et avec aussi 2 autres personnes. Est-ce que vous avez entendu des échanges de tirs dans ce moment? Oui, il y a eu des échanges de tirs pendant au moins 30-40 minutes. Hein. Il y a eu des échanges de tirs. Il y a eu, pour l'instant, on parle de côté assaillant, on sait qu'il y a 3 morts. 3 morts. Il y a 3 morts parmi le commando qui a attaqué la maison centrale. Et puis 3 autres ont été arrêtés. Eux, ils sont vivants. Il y a également, on parle de blessés aussi parmi les civils. Pour l'instant, on ne connaît pas le nombre exact. Et du côté également des forces de sécurité, pour l'instant, on ne connaît pas le nombre de victimes. Mais par contre, pour le commando qui a attaqué la prison, on sait qu'il y a eu 3 morts et 3 personnes arrêtées. Donc, pour vous, ça signifie quoi la sortie de Dadis Camara dans la prison? Signifie quoi? Peut-être c'est en lien avec le procès dans lequel il est actuellement. Parce que on a vu déjà les comparutions, notamment de Toumba Diakité et puis des autres. Et il y a eu également les témoins, enfin les victimes qui ont parlé. Donc ces derniers temps, on a quand même compris que l'étau se serre petit à petit autour de Dadis Camara. Et puis on a annoncé également, la semaine prochaine, il y a des nouveaux prévenus qui allaient également comparaître. Donc des gens qui avaient été cités comme les complices de Dadis par Toumba Diakité, mais qui n'étaient pas concernés par le dossier. La justice les a arrêtés eux aussi. Eux, ils devaient commencer à comparaître lundi, après-demain. Ils devaient aussi être entendus à la barre lundi. Et on suppose qu'ils allaient venir avec des informations qui allaient compliquer aussi la tâche à Dadis Camara. Mais pour le moment, on ne peut pas dire formellement que c'est forcément une tentative de coup d'État, parce que quand ils sont sortis de la prison, ils ne sont pas allés vers le palais. Ils sont plutôt, ils ont pris la fuite vers la sortie de la capitale. Ils ne sont pas forcément allés vers. Non, ils sont pas encore sortis. On n'a pas la confirmation qu'ils sont sortis pour le moment. Ils ne sont pas encore sortis de la capitale et il semble d'ailleurs que toutes les frontières en ce moment sont fermées. Est-ce qu'il y a des analystes qui disent qu'ils peuvent s'assembler avec Alpha Condé pour destituer Doumbouya? Oui, on peut pas forcément nier ça. Hein. C'est pas écarté complètement. Mais bon, pour le moment, en tout cas, moi, je le dis comme ça, je n'ai pas suffisamment d'informations pour dire que les deux sont liés. Parce que sinon, la prison est très proche du palais. Entre la prison où ils étaient détenus et le palais présidentiel, je pense que ça fait 2-3 kilomètres. Donc, s'il y avait un projet de tentative de coup d'État dans l'immédiat, le commando aurait pu se diriger directement vers le palais. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le président Doumbouya, il n'a dit aucun mot. Qu'est-ce que cela ça signifie? Non, il n'a rien dit pour le moment. C'est le ministre de la Justice qui a communiqué. Le ministre de la Justice a confirmé qu'il s'agit d'une évasion.
et que les services de sécurité sont mobilisés. Les unités de force spéciales même, l'unité donc à laquelle appartient le président lui-même, c'est eux qui sont en train de conduire les opérations de recherche en ce moment. La police, la gendarmerie et les autres unités de l'armée sont également mobilisées. Et que pour le moment, on ne peut parler que d'une évasion. Donc, on tente de les prendre. Il y a déjà un qui a été arrêté, un des détenus qui s'est évadé, un des évadés qui a été arrêté. Ils l'ont ramené à la maison centrale. Et les 3 personnes qui étaient avec Dadis aussi ont été arrêtées. Mais Dadis lui-même, il paraît que le quartier dans lequel il a été cerné à ce moment, mais ils n'ont pas encore pu l'arrêter. Merci beaucoup Emmanuel Mirimono, journaliste depuis Guinée-Conakry. Merci, je vous en prie. Ive ngira ngo uramwumvise Emmanuel yatubwiye ati hari batatu mu bagabye igitero kuri prison bapfuye, abandi batatu bafatwa mpiri, ati kandi ntabwo nanjye nahakana yego ko bashobora kwihuza na Alpha Condé kugira ngo babe bagira icyo ikindi avuze atuhaye precision chirurgicale yo wabatorokesheje kabumwe mu basirikare ukomoka ku bari bafunganye na Perezida Dadis Camara ndetse kubu ngubu amakuru hari batakiri mu murwa mukuru Conakry. Yego ngo kandi iyi prison nkuko mubyumvise iri mu birometero 2 uvuye kuri presidence. Yego uvuye kuri presidence ku buryo bari coup d'état bari gusohoka bajya muri palais présidentiel batari gusohoka bahunga. Ngibyo muri makeya ngira ngo niko avuze, ngira ngo murabyumvise, niko twagerageza ngira ngo kubi. Emmanuel arakoze cyane. Ubwo ariko n'abandi banyarwanda baba bari mu bihugu runaka mujye mudufasha nyamuneka. Harabona abonye baba twohereza ama video ibintu by'ibiri kuba uburyo bwiza bwo kudufasha kubona amakuru no kuduha contact za independent sources, abanyamakuru, abayobozi, inyandiko runaka, amasezerano, ibitabo. Nibwo buryo bwo kubaka uyu mwuga no kubaka ireme ry'ibintu tubahereza. Ubwo dushima baba badufashije kwita twinjira ku munyamakuru. Ndashimira cyane Fraterne Ndacyayisenga, ni mugenzi wacu umunyamakuru twarakoranye kuri TV1, niwe wadufashije kubona iyi contact ya mugenzi wacu muri Conakry. Yego wakoze Karinisha. Ubu buzima tubamo bwuzuye amahitamo kuwahagurutsa akajya kuyashaka. Cycle Investment Cooperative CIC Microfinance twizera ko buri wese akwiye amahirwe no kugera ku ntego ze mu bukungu. Niyo mpamvu twabazaniye serivisi za banki zigufasha kwizigama, inguzanyo, kuzamura ubukungu ndetse no kurinda hazaza habwo. Niba urota kugura inzu, gutangira ubucuruzi cyangwa kubwagura, gushora mu buhinzi n'ubworozi cyangwa guteganyiriza imyaka y'izabukuru, twagufasha gutuma inzozi zawe ziba impamo. CIC ntabwo ari ikigo cy'imari gusa, turabafatanya bikorwa mu iterambere ryawe. Dusange mu Gakiriro ka Gisozi mu nyubako ya Companion House muri etage ya 2. Wanaduhamagara kuri 0788 79 9112 cyangwa 0788 3067 48. CIC Microfinance, ahazaza heza hatangira none.